अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़े काम आईएमएफ अचानक क्यों सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचा, ये बहुत बड़ी आज की अहम डेवलपमेंट है। आईएमएफ ने क्या सुप्रीम कोर्ट की दुम पर पाँव रख दिया है और उसके बाद नाज़े काम चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो है वो कप्तान के ख़त पर एक्शन ले लिया है। जो कहते थे ना ख़त लिख दिया है, आपको पता है 2 ख़त आर्मी चीफ को लिखे गए, एक ख़त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी लिखा गया था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और आइनी बेंच के जो सरबराह अमीनुद्दीन खान है उनको एक ख़त लिखा गया था जिसके ऊपर एक्शन हुआ है। उसके बाद आज सहाफ़ियों ने ये चीफ जस्टिस साहब से ये सारे मामलात करवाए हैं। मामला क्यों हुआ है कि आज एक नशिस्त थी सहाफ़ियों के साथ और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की, जिसमें सहाफ़ियों ने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कह लें कि उगलवा ली हैं। और आज एक और गैर मामूली काम हुआ कि तत्ते तवे के ऊपर पूरे सिस्टम को इमरान खान साहब ने जो है वो बिठा दिया है। आपको पता है कि बड़ी गैर मामूली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे DGISI साहब की, और उसके बाद आप जो है वो आपको पता है फिर कादी फायद साहब ने एक सहाफ़ी के ज़रिए जो है वो जनाब मेरी भी जो है वो क्लैरिफिकेशंस जो है वो जस्टिफिकेशंस जो है वो दी थी एक मामले के ऊपर। फिर अब जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी एक कदम और आगे चले गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ठोक दी है। हुआ क्या है कि एक सहाफ़ियों के साथ जो है वो नशिस्त हुई है जिसके अंदर उन्होंने ये गुफ्तगू की है। सबसे पहले तो नाज़े काम चीफ जस्टिस पाकिस्तान और IMF के 6 रुकनी वफ्द के दरमियान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटा जो है वो मुलाकात हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने IMF वफ्द को अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफ किया, जबकि उस दौरान चीफ जस्टिस से जजिस तकर्री और आइनी तरमीम पर भी बातचीत की गई। IMF जो है वो जायज़ा लेने गया था। आपको पता है कि इस वक्त बड़ा निज़ाम चल रहा है और जो खासकर हमारे अदलिया का निज़ाम है या जो सिस्टम में जो आपको पता है कि एक अदम इस्तेहकाम है, उस सब के अंदर जो है वो इतना बड़ा स्टेक लगाती है, इतना ज़्यादा कर्ज जो है वो IMF देता है हमें, तो उस हवाले से वो तमाम चीज़ें आपको पता है कि जायज़ा लेता है। जिसकी आपको याद होगा जब इमरान खान साहब बाहर थे तो उस वक्त ज़मान पार्क में भी IMF के कुछ लोग गए थे और इमरान खान साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई थी, तब जाकर के जो है वो उसकी अप्रूवल हुई थी। अब नाज़े काम फिर IMF से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, अब ये नशिस्त हो रही है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें हुई, जो एक्शन लिया गया है, क्या एक्शन लिया गया वो भी आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़े काम उन्होंने जो है वो बताया चीफ जस्टिस ने कि IMF वफ्द को जवाब दिया कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। वफ्द को बताया कि हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताएं। मैंने वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। IMF वफ्द को बताया कि मातहत अदालत की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। वफ्द ने कहा है कि मुआहदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक का हम जानना चाहते हैं। इस पर मैंने जवाब दिया कि इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी के मुताबिक आपको पता चल रहा होगा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कहाँ डंडी मार रहे हैं और कहाँ जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, अब बच्चा बच्चा जानता है। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी के मुताबिक IMF वफ्द को बताया कि आप बेहतरीन वक्त पर आए हैं। वफ्द को अदालती रिफॉर्म्स और नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। वफ्द ने प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट से मुतल्लिक तजावीज़ दी। मैंने IMF को बताया हम तजावीज़ देंगे। वफ्द को बताया कि हाई कोर्ट्स में जल्द समात के लिए बेंचेस बनाएंगे। वफ्द से कहा जो आप कह रहे हैं वो 2 तरफ़ा होना चाहिए। इस पर वफ्द ने कहा कि हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वफ्द से कहा कि हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी। एक सवाल के जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतल्लिक है। अब ये जो ख़त के ऊपर जो ख़त लिखा गया चीफ जस्टिस के ऊपर उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतल्लिक है। मैंने कमेटी से कहा कि इस ख़त का जायज़ा लेकर फैसला करें। बानी PTI का ख़त जजिस आइनी कमेटी को भिजवा दिया है, वो तय करेंगे कि मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आता है, लिहाजा उसे आइनी बेंच ने ही देखना है। ठीक है, ये आज जनाब पेशरफ्त हुई है इमरान खान साहब के ख़त के हवाले से। अभी आज फिर इसको डिस्कस किया जा रहा है खान साहब के ख़त को कि जनाब ये पेशरफ्त हुई है। फिर जब ये केस लगेगा उसके ऊपर जो पेशरफ्त होगी फिर वो भी सुर्खियाँ बनेंगी, हेडलाइंस की जीनत बनेंगी वो चीज़ें, वो डेवलपमेंट्स। तो ख़त आपको पता है कि आर्मी चीफ को जो ख़त लिखे गए वो भी एक बयानिया बनता रहा है खान साहब का जो बयानिया है, और खान साहब जो है वो डिस्कशन का हिस्सा रहे उन ख़त की वजह से। जो तनकीद करते थे ना ख़त क्यों लिखा गया, ये सारी चीज़ें, एक एतराज़ है, मेरा भी एतराज़ है और मैं स्टिल उसके ऊपर खड़ा हूँ। लेकिन जो बयानिया खान साहब को बनाना आता है वो उन्होंने बनाया, और यानी कि डेफिनेटली मेरा जो स्टांस है मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जिसको वो जस्टिस याहिया खान पार्ट 2 कहते हैं या जिसको वो कहते हैं कि ये इंतहा को चला गया है, ये जर्नल जो है, तो उसको फिर ख़त लिखने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैं अपनी जगह के ऊपर कायम हूँ। फिर उन्होंने
کہا کہ عدلیہ میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اقدامات سے متعلق سوال پر چیف جسٹس نے کہا کہ خط لکھنے والے ججز کی پرانی چیزیں چل رہی ہیں، خط لکھنے سے متعلق پرانی عادتیں جلد ٹھیک ہو جائیں گی. یعنی کہ انہوں نے تنقید کی ان ججز کے اوپر جو خط لکھ رہے ہیں. سپریم کورٹ کو آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ کے ججز جو خط لکھتے ہیں، پھر سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ نے بھی خط لکھے، تو ان حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں اب یہ جو ہے وہ چبن فیل کروا رہے ہیں چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب جناب کہ لکھنے والے ججز کی پرانی چیزیں چل رہی ہیں، خط لکھنے سے متعلق پرانی عادتیں جلد ٹھیک ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے ججز سے کہا کہ سسٹم کو چلنے دیں، وہی بات جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کہتی ہے کہ سسٹم کو چلنے دیں، لیکن سسٹم کو بغیر ٹھیک کرے کیسے چلنے دیں بھائی؟ مطلب جب سسٹم ہی خراب ہے، بنیادیں ہی خراب ہیں، آپ جس نظام کو لے کر کے چل رہے ہیں اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، اور نہ اس کے اندر لوگوں کا اعتماد ہے، نہ اعتبار ہے لوگوں کا اس سسٹم اس نظام کے اوپر، تو اس کو کیسے خان صاحب چلنے دیں؟ اور پھر جب آپ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کا حصہ بن رہے ہیں جناب چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب، تو اس کو ججز کیسے چلنے دیں؟ دیکھیں ان کا مطالبہ دیکھیں، سیم اسٹیبلشمنٹ والی سوچ، وہی آرمی چیف والی سوچ کہ ہم نے کہا کہ جناب نظام کو چلنے دیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا مجھے ججز لانے دیں. چیف جسٹس نے کا کہنا تھا کہ 4 ججوں کا خط ابھی کھولا بھی نہیں تھا اور دیکھا کہ ٹی وی پر چل رہا ہے، نہ جانے انتظار کیوں نہیں کرتے، پینک کر جاتے ہیں. خط لکھنے والے ججز کو انتظار کرنا چاہیے تھا. سپریم جوڈیشل کونسل کی ہر میٹنگ میں مداخلت کی بات ایجنڈا ایٹم نمبر 1 پر ہوتی ہے، میں اپنی بات سے متعلقہ فورم اور وقت پر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن میں تبدیلی آئی ہے، خوبصورتی ہے کہ کوئی بھی جوڈیشل کمیشن ممبر نام دے سکتا ہے. بہت اچھے ججز آ رہے ہیں، اگر کل بائیکاٹ نہ کرتے تو ایک اور اچھا جج سپریم کورٹ میں آ جاتا. چیف جسٹس نے کہا کہ ججز کا ہائی کورٹ سے تبادلہ اور سینیورٹی 2 الگ معاملات ہیں، انہیں مکس نہ کیجیے. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اپنی رائے دے چکا ہوں، میری رائے پر عدالتی نظر ثانی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ جسٹس گل حسن اور اورنگزیب کو سپریم کورٹ لانے کا حامی ہوں. میرے بھائی ججز جو کارپوریٹ کیسز کرتے تھے وہ آج کل کیسز ہی نہیں سن رہے. جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب ٹیکس کیسز میں ایکسپرٹ ہیں، انہیں قائم مقام جج کے طور پر لایا گیا. جوڈیشل کمیشن کے آئندہ اجلاس میں ان کا نام دوبارہ زیر غور ہوگا. انہوں نے کہا کہ عدالتی اصلاحات کے لیے عدالتی پالیسی میکنگ کمیٹی کی میٹنگ بلا رہے ہیں. کورٹ پیکنگ کا الزام اور تاثر غلط ہے، عدلیہ میں ججوں کی ضرورت ہے. مداخلت کا خط لکھنے والے ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو حلف کے بعد گھر بلایا. تو یہ نازک کام انہوں نے آج انکشافات کیا کہ 6 انہوں نے تصدیق بھی کی جو ہم نے خبر دی تھی. ثاقب بشیر صاحب نے اس کو بریک کیا تھا اور بھی لوگوں نے کہ چیف جسٹس کی جو ہے وہ 6 خط لکھنے والے ججوں سے ملاقات ہوئی ہے، تو وہ اس کی بھی انہوں نے تصدیق کی. تو یہ نازک کام آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. بہت اہم آج کی ڈیولپمنٹس تھی جس کے اوپر خان صاحب کے خط کے حوالے سے بھی جناب بھیج دیا انہوں نے ججز کو اور پیش رفت ہوئی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بھی آج جو ہے وہ سخت رد عمل دیا. وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.